पुलिस निया गरम जखा केफिकनि बानिया खलायनाय तै खरकसा पुलिस तै हा मरगनाय रगनि कथालाय मंबाय नायतुक मुंनि बिसिंथि चा सलमानखा गोबांमा रांमारिनि चुवाक कचाक तै रमखा चुवाक कचाकनि बानिया खलायनाय न बहायनो कक्तमा साइमानखा हुइजो कक्तमानि बिसिंथि मधुपुर थानानि पुलिस तै हा मरगनाय देश मरगनाय बाहिनी कमलासागर विधानसभानि कुनाबन हरिहरदुला आमसियो TR01 AS 0296 नम्बरनि खुंसा मारुति मालखुं नरमखा पुलिस ते मालखुं बिसिंगो मानखा गोबांमा रांमारिनि चुवाक कचाक ते रम लाइखा मारुति मालखुं सालंनाय न बहायनो पुलिस रम जागनायनि मुं अंखा आकाश देबनाथ ते बिनि कामि अंखा हरिहर दला आमसियो कक्तमा तै बसायमानखा मधुपुर थानानि सेकेन्ड ओसि अनिमेश पाल साका पुलिस ते BSF रक नायतुक मुं खलायतंग फुरो अ मालखुं खारनानि चाइतक जाखनै बताय बसाका मारुति मालखुं बिसिंगो गोबांमा रांमारिनि चुवाक कचाकनि कार्टुन बहायनो मानलायखा तै अ चुवाक कचाक रक बांला हावा याकतुन खलायनानि नायतंगमानि हनै साइ खोनारखा मधुपुर थानानि सेकेन्ड ओसि अनिमेश पाल সঙ্গে আমরা মধুপুর থানার স্টাফ সহ হরিহরদোলা একটা সিক্রেট ইনফরমেশনে আমরা বাইরে ছিলাম বাইরে একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি গাড়িটা দেখে পুলিশ BSF দেখে এটা বাগতলান ছিল এরপরে এটারে যেমনি হোক আমরা এটা ডিটেন করছি ডিটেন করে এটার মধ্যে 12 পেটি বিয়ার আর 2 পেটি ম্যাকডুয়েল পাওয়া গেছে এবং ড্রাইভার সহ মাল সব সিজ করে থানায় নিয়ে এসেছে এখন ড্রাইভার এবং মদ থানার কাস্টডিতে আছে যারা আটক করছেন এর নাম কি? এর নাম হলো আকাশ দেবনাথ, বাড়ি হরিহরদুলা। আর যে মালগুলো আটক করছেন এটা বাজার মূল্য কত টাকা? প্রায় 30,000 টাকার উপরে মাল।